Hello friends, sok tay shahay no hai lam sogo norok no tinin video ko tal norok nai tongo kokborok medical solution YouTube channel KMS. Nge tini kesa belakhan important and common topic chini Tripura state ne bagai typhoid fever. Typhoid fever norok jotono norok ni laibo waisa ke waisa manjakh khana nge typhoid fever tamo bhaike abo soloiman and abo typhoid fever ngka cheng tam khane nang nanya abo norok bang tino video ni bising tei discuss khaina nge video belakhan interesting nai norok video no paithak jora nai di norok kaham kai bujiman nai je typhoid fever abo tamo tamne bage abong and bhaike abo soloiman nge faidile ekare tin video no start khalesi nai nge friends puila forono sanamu chungo typhoid fever jeta amo kaisa bacteria bai engo tamo bacteria o typhoid fever no khai hanga kai o bacteria ni bumungka salmonella typhi so belakhan important point je typhoid fever kaisa bacteria bai cheng jodi infection hanga hanga kai chin chorio typhoid fever othoba typhoid ni je lummani je kulum abo chin chorio ongo o bacteria ni bung tamo hanga kai o bacteria ni bumungka salmonella typhi nge tabo important point je typhoid fever hanga jeng bai kai saiman nai je typhoid fever hangai so typhoid fever hangai tam tam norni symptoms nukjage man hangai pula forona kulum phainai kulum ekdom markhaino lumi hainai aste aste kulum bari phainai nini kulum 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ or even sometime 3 সপ্তাহ রকফানো tongoi tongmano so kulum kisa onek kolok সময় রমে kulum tongo এরপরে তাই তামং hangai typhoid fever chini shori bosak je sama hang tongnai ar nangya bosak sakromani hai shori srangya shori durbol weak hai nangnai তারপরে মাইরক জানা মুসিয়া ডিক্রিজ অ্যাপেটাইট একদম মাইরক ওখিয়া মাইসাই মিয়াঙ্গো মাই জানা মুসিয়াঙ্গো তারপরে চিনি বহগব প্রবলেম গো তাঙ্গে হমলে নিনি টাইফয়েড খাঙ্কাই চিনি ও যে বহকনি ইন্টেস্টাইন যে বুক সারক আবো ইনফেক্টেড গো আবান বাগৈ চিনি বহগ প্রবলেম গো গে বহগ তাম তাম সিমটমস গে টাইফয়েড ফিভার খাঙ্কাই বেসিক্যালি বহগ নিনি বহগ yok মানে বহগ টংথগে হাই তারপরে কোন সময় মানে কবানা মুসুক মানে ইভেন সামটাইম পেশেন্ট কবাও টাইফয়েড খাঙ্কাই এরপরে কি মানে সামটাইম ডায়রিয়া মানো কি পাতলা খিজাক মানো অথবা কি রাখমানি কনস্টিপেশন আমতে হাই সিমটমস অফ নিনি তঙ্গই মানো এরপরে টাইফয়েড ফিভার নে তেবো কাছে টিপিক্যাল ফিচার যেটা চিং মানে শরীর অনুগজাগো হঙ্গে আবো বেসিক্যালি যদি কেবো টাইফয়েড ফিভার খাঙ্কাই রোজ স্পট মানে তামো কিছু গোলাপ কালার হাই পিঙ্ক কালার হাই শরীর নিনি রেশেস কাজাক রেশেস মানো বেসিক্যালি চিনি চেস্ট মানে খাগলাপ বাই বহগো মানে গোলাপ কালার হাই চিকন কিসা মানে শরীর কাজাক কালার হাই মানে স্পট আঙ্গি মানো তা গাও যে স্পট বনো হনো রোজ স্পট so nona tab je symptom saka kolum kamani kobana mojung mani shore ar nangyang mani tarpore maijana mujing mani bohog problem mani bohog tong thogia gas hayeng mani kon shomoy ki patla ki mani ki karak ki mani tarpore rose spot kazak spot chini rashes jodi khaklabo othoba bohogong khangkai amonini typhoid fever ni symptoms sangi mano tabo jeng salaisi nai tebo interesting part in video je typhoid bahike sholaiman so norok khana diam black an important point typhoid bahike sholo jeng jotono sina nango engka typhoid sholo mani basically দুইটা লামা তঙ্গ দো কাইসা হাঙ্কাই তাবো টাইফয়েড গনাং বরক মনে হেদি কোন বরক টাইফয়েড কুলুম ওই তঙ্গ বিনি তাবুক ব গতাম অব বরক নে টাইফয়েড কুলুম তঙ্গ মানে বিন ছরিও তাবো সালমোনেলা টাইফি যে ব্যাকটেরিয়া আম তঙ্গ ইনফেক্টেড সো বিনি খিতেই তারপরে বিনি সুতিতেই আবো ও যে ব্যাকটেরিয়া আবো অংখরে তঙ্গ তা nge tabo tamung nai kuno typhoid ganang borok tabo romdi bo kiwi phakya othoba suti phakya so bo kahamkai hand wash khaibulia yak khamkai sobulia nge bino yago bino je kio othoba sutiyo je bacteria salmonella typhi abo onkhari phaimani abo bini yago nangai tongnai tabo by chance bini yak by romjak kun mani nung sakha অথবা কোন দিন ইয়াক বাই রমজাক তৈ নং হাঙ্গাঙ্গাই ও জেনি নি চামুং আবো কন্টামিনেটেড নি থাঙ্কা বিনো ইয়াকনি টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া বাই বেসিক্যালি সালমোনেলা টাইফি বাই গামতি হাই টাইফয়েড গনাং বরকনি রমজাক বো কাহামকাই ইয়াক সুজাইগা বেসিক্যালি নিনে কিউই হাইমানে পরে বা সুতি হাইমানে পরে সো বিনি কিও সুতিও যে টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া আবো যে নাঙাই তংমানি আবো নিনি তাবো চামুঙ্গ বজদি বাই মিস্টেকলি রমের জাকা হাঙ্গাঙ্গাই অথবা নিনি তৈ নং বজরি রমের জাকা হাঙ্গাঙ্গাই নং তাবো যদি ও চামুনো জাকা হাঙ্গাঙ্গাই বা তৈন নং হাঙ্গাঙ্গাই যেটা অলরেডি কন্টামিনেটেড উইথ দ্যাট মানে টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া বাই আফর হংকে নিন ছড়িও টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া হাবসিনাই এন্ড নংবো টাইফয়েড নি ফিভার অথবা টাইফয়েড নি কুলুম মানজাকসিনাই মো কাইসা লামা যেন বিসিং দিচং টাইফয়েড ফিভার ওঙে মানো এরপরে তাবো নেক্সট নাম্বার 2 স্টেপ হাঙ্গাঙ্গাই মনে খাইদি কোনো মানে জায়গাও তাও মনে খাইদি ড্রেন নিতেই মানে কন্টামিনেট ওঙে তঙ্গ নিনি মেন ওয়াটার সোর্স যে জায়গা থেকে নং তৈ নঙ্গো ওয়াটার সোর্স অ জায়গা কোনো জায়গানি ড্রেন ফাই আর তৈ লিকেজ ওঙে দঙ্গা
অথবা নিনি তা মনে খাই দি ড্রেন বলে তামর খিবতিব দङ সুদিব দङ ফাই দিবা ओंखाय सो दाबो कुन कारणे যদি লিকেজ नि बागै कुन निनि चामानि जागाव अथवा कुन निनि तै नंमानि जागाराव যদি आमति हाय केबनि ड्रेन नि तै माने लिकेज ngi dong hangkai o drain ni tio to obviously typhoid ganang borok ni khi tong mano typhoid ganang borok ni sidi tong mano gete shahai no hay orbo typhoid ni bacteria tongo hangkai amti hai contaminated chamu nang jodi ma jaga hangkai kun jaga otoba nang amti contaminated tei man nang hangkai afro ta shahai no hay nini typhoid fever ngi mano aban bagana जों नुक जागाव जे कोन समय जों कोन जागा थाङै जाखा दाबो दम दे मने खायदि जों कोन रेस्टुरेन्ट अथवा कोन हटेल थाङै माइ जाखा हंकाय नुक जाखा जे अ हटेल जे जोनो तै खानका अब बेसिकली माने अ तैयो माने कोन जागानि सापोज बरबो साइमि एफानाङै ड्रेन नि तै और मिक्स ngi dong पाकियाव निनि तै खानमानि जागा गाव तै नों माने बिसिं तै नों टाइफाइड फिभार ngi मानो अथवा दाबो कोन मामु संपर्क फानो बा जे कोन माने मामु संपर्क फानो कोन जागा याक सुथानि বা কোনো মামু সংথানি তৈ ইউজ খাইজাকা ড্রেন নি তৈ মানে মিক্সিং জাক যে জায়গা ড্রেন নি তৈ মানে তাই হাই নহায়াव জায়গা খিবতি বাই সুতিবতি আरो মিক্সিং দङ সো আरो টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া কন্টামিনেটেড ngi मानो কন্টামিনেশন दङ मानो सो आमदे हायगोन जदि जों कोन जायगा थाङै जाखा हांगांकाय चिनि वाटार सोर्स अथवा चिनि चामुंग जदि ड्रेन नि तै मिक्स गोनां कन्टामिनेटेड चामुं बा तै जों मा नंखा हांगांकाय चिन छरियो टाइफয়েড हाबै मानो सो नरत बुजि माखना टाइफয়েড चिन छरियो दुइटा लामाते हाबै मानो कायसाके जदि कोन इनफेक्टेड टाइफয়েড गोनां बरक किउइ हाइ सिदि हेमेन परे बिनियागो टाइफয়েড बैक्टेरिया नाङै फागे हांगांकाय बवाफोर बाय मिस्टेकली चिनि चामुं अथवा तैमुं जों जे नंमाने आपनो रमेर जाखा हांकाय जोंगो ताबो कन्टामिनेटेड जामुंनो जाखांगे बा नोंखांगे चिन छरियो टाइफয়েড ngi मानो अथवा जों कुन जागा जाना थांगा हांगांगे कुन जागानि जों दैफान नोंखा जुसपान नोंखा अ दै जदि कन्टामिनेटेड ड्रेन नि तिबे हांगांगे जोंगो क्षेत्रे टाइफয়েড मानजागि मानो सो नरक बुजि मानखाना जे टाइफয়েড बाहागे चिन छरियो सलायमान बा जों टाइफয়েড फिभार बाय ngi मान सो ताबो टाइफয়েড फिभार नखन नरक ताम खायनाय हांगांगे टाइफয়েড फिभार ओंखांगे नरक डाक्टिनो लेयाकारि डॉक्टर बे कन्साल्ट खायदि टाइफয়েড नरनान बागै चिनरो टेस्ट दङ जों कायसे ब्लाड टेस्ट खायो अथवा जदि बिसि समय 7 दिन লাই थांगागाय जों इभेन सुदि परीक्षा खि परीक्षा खालायमानो अमा खायमेन बिसिंति जों ब्लाड टेस्ट खायमेन बिसिंति टाइफয়েড न जों डायग्नोसिस खायो टाइफয়েড फिभार मानजाखा हांगांकाय जों बनो एन्टिबायोटिक ट्रिट खायो जेहेतु अमा कायसे बैक्टेरिया बाय ओंमानि रोग साल्मोनेला टाइफी जों बैक्टेरिया न बुथाना बागै निनि एन्टिबायोटिक बिथिरुओ एन्ड देन टाइफয়েড फिभार आस्ते आस्ते कमै हामै थाङो ताबो जदि केबो टाइफয়েড फिभार ngi फाना केबो समय मते टेस्ट खाइजे गया मानजा गया बिति जाया हांगांकाय बिन छरियो कॉम्प्लिकेशंस ngi मानो ताम कॉम्प्लिकेशंस ngi मान बिन बहग आंगनो सागा जे टाइफয়েড बैक्टेरिया बो चिनि बहग थाङै इनफेक्ट खायो इन्टेस्टाइन गे जों जदि बनो टाइमली बिथरि बुथारे हांगांकाय सम टाइम बो चिनि इन्टेस्टाइन नो इनफ्लेमेशन खायमां चिनि इन्टेस्टाइन नो पारफोरेशन ngi मानो चिनि बुंसा पावै थां मानो जेटा आल्सार ngi पारफोरेशन ngi मानि सो आम देहेर कॉम्प्लिकेशन ngi मानो एसाराताय निनि गोबां मा चिन छरियो माने इफेक्ट खायमानो चिनि लांखौ इनफ्लेमेशन ngi मानो निउमोनिया ngi मानो जदि टाइफয়েড अनकंट्रोल खांकाय चिनि इन्फेक्शन ब्रेन थां मानो आफ्टर बरंनि एन्सेफेलाइटिस मेनिनजाइटिस रो हाय तेबो किरमा सिंसा कॉम्प्लिकेशन ngi मानो एसाना चिनि हार्ट इनफ्लेमेशन ngi मानो चिनरो मायोकार्डाइटिस रो हार्ट इनफ्लेमेशन ngi मानो हार्ट प्रॉब्लम ngi मानो एंड देन चिनि जॉइंट रोग ऑस्टियोमाइलाइटिस माने जिन जॉइंट बो इनफ्लेमेशन ngi मानो जदि टाइफয়েড नो टाइमली ट्रीटमेंट खाइजागे हांगांकाय सो अमन बगन नरक जदि लुमै तंग हांगांकाय नरक लेयाकारि नन टाइफয়েড चेकअप खाइजागदि एंड दाक्तिनो ट्रीटमेंट नाहादि सो दैट नरक आमदि हाय किरमा सिंसा कॉम्प्लिकेशन ओंयांगना बगै इंगे तिनिन बगै आमसगनो आमदि हायनो आई होप नरक बुजि माखाना टाइफয়েড रोग तामने बगै टाइफয়েড ओंखांगे ताम सिम्पटम्स नुकजाक एंड टाइफয়েড बाहायके सलायमान चिन छरियो एंड टाइफয়েড ओंखांगे जों ताम खाने नां नांगिया सो तिनिन बगै आमसगनो आमदि हायनो इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियो निजिन ओन लैंग्वेज कक बरक बाय नायनो बगै सब्सक्राइब खालायरेदि कक बरक मेडिकल सल्यूशन यूट्यूब चैनल नो हामबाय एंड खुलुमका।